एप्रिल तालनि सालब्रै एबा 5 सालनि दिबर जरावो अमरपुर हुकबार बेदेकनि साइटकमानि बाय बागजाखा बेबागै 117 जन 30 लक्ष रां सोबायजागै हुकबार खायनाय पद्रे परमानै खुनै बागजाखा स्प्रे मेसिन तै विडार रक आबो बाय बेलायखेनो खातुं खाजा अंलायजाक अमरपुर आमचाइनि बरग्रा एप्रिल तालनि सालब्रै एबा 5 सालनि फुंदिबर जरावो अमरपुर सब डिविजन एग्रिकालचारनि साइटकमानि बाय अमरपुर आरडी ब्लक बिसिनि तै नगर पंचायत बिसिनि 117 जन तंक संलुकु हुकबार खायनाय रकनो बागजाखा जाद्रेपर मानै खुनै रक आरो बिसिङाव तंगो विडार मिनि ट्रेक्टर तै बागजाखा स्प्रे मेसिन तै झाब्रा राजाकनाय मेसिन रक बागथाइनिबो टंका 42 अमरपुर विधानसभा आसकथाइनि एमएलए रंजित दास टंका अमरपुर सब डिविजन एग्रिकालचारनि सुपारिनटेन्डेन्ट समीर भट्टाचार्य तैबो टंका अमरपुर आरडी ब्लकनि बीएचसी चेयरमैन रविन्द्र जमातिया तै अमरपुर नगर पंचायतनि आचकहां विकास साहानि लगेवो अमरपुर पंचायत समितिनि चेयरपार्सन आमा हाइके रांखक साफान रयावै मानमानि बे बेलायखानो खातुं खाजा अंलायजाक तंक संलुकु तै जत माननाय रक আজকে এসএমএম যেটা নাকি ফার্ম মেকানাইজেশন সেটার উপরে 24-25-এর লাস্ট টার্গেট আজকে ডিস্ট্রিবিউশন হইতেছে। এখানে প্রায় 117 জন কৃষক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পাইব, সবাই ফ্রিতে পাইতেছে এবং এর জন্য মোটামুটি টোটাল ব্যয় হয়েছে 30 লক্ষ টাকা। আপনার নাম? সমীর ভট্টাচার্য, সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার, অমরপুর। না কিতা পাইছে? আমি পাওয়ার উইটার। কেটা দিছে? কে দিছে? এটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। কেমন লাগে? ভালোই লাগে। নাম জানি কিতা? আমার নাম তাপস পাল, বাড়ি মইলাক। ভালো লাগছে না? খুব। কিতা পাইছে এটা? স্প্রে মেশিন ফ্রি। কেমন লাগছে? ভালো। নাম? প্রদীপ দাস, বাড়ি? নগর পঞ্চায়েত। ঠিক আছে। Aku ni belum tambah. Anibu mengka Kisur Kumar Jamatia. Barani. Angka sorbong niu kasime para. Orang teman lima faiba. Orang seng tini faiman ingka angke seng mini traktor kaisa seng BJP Sarkar bai. Abo rozak nai ini agriculture ni bisinti. Maromani ke tini o mesin mana ni bagai seng o jagawa tini. Bai matang mali bekalai ke. बेलायखे खातंगु तानि गांके जोंनो सबका साथ सबका विकास नि तैनो जोंनो थुं जे सिनिमान थाइ सक थाइनो जोंनो रनाय हनै बरक साइटियाव गइसोंनो रय दंमानि बागै eta kami rawa kubang ma barok tong khoble juda ma soi bahai no le बहायनो आं बरकनो बो साना निसुगु आं तिनि ओ मानैनो मा खाबा बसकां समय रगो नेक्स्ट यार्स रगो तैबो मानाय क्या ओ बिसिं तैनो तैबो जों मानानि बागै जतन जरा माना सिनाय वाइसा बायतो जतन रमाया एंगे जे मानाय माग्राखा नेक्स्ट बसराव ओंखांके बरक जे मानिया मानानि मुसुगै दंनाय बरकनोबो बिसिं तै खलायफानो माननाय हनै आं खाख्लाय हामबाय।